नमस्कार। आज कौन सी आपण मान पई खबर नहीं। आज हूँ दूरदृष्टि साप्ताहिक खबर कागजर सप्तम स्वर्णक्षेत्र अर्थात सप्तम जन्मदिन। आज ठारू अष्टम वर्ष रे दूरदृष्टि प्रवेश करिया जाउची एवं गत वर्ष ठीक आज दिन रे भुवनेश्वर गीत गोविंद सदन रे दूरदृष्टि न्यूज लाइव जन्म होता मैं दूरदृष्टि न्यूज लाइव उद्घाटन होता। आज दूरदृष्टि न्यूज लाइव जोटा यूट्यूब रे आमर चलची ताहार आज प्रथम वर्ष स्वर्णक्षेत्र। आज दुईटी विषय दूरदृष्टि साप्ताहिक खबरकागज तार 7 वर्ष आपण मानकर शुभेच्छार सहयोग जगतर नाथ जगन्नाथ आशीर्वाद और माँ गौरी आशीर्वाद रे 7 वर्ष निज जीवन अतिवाहित करछि। दूरदृष्टि न्यूज लाइव डिजिटल मीडिया 1 वर्ष अतिवाहित करछि। किंतु गोटे दुख आज जे विगत 6 वर्ष हेलाणी दूरदृष्टि साप्ताहिक खबर कागज केवल खबर कागज सीमित न रखी निज कलम को खबर कागज सीमित न रखी दूरदृष्टि जो मुख्य उद्देश्य जे समाज पई काम करिबा अर्थात समाज रो समस्या को सरकार पाखरे आनिबा साधारण जनता को सचेतन करिबा एवं सरकार को कथा साधारण लोक पर पहुंचेबा निज शक्ति अनुଯାयी यह सह समाज रो विभिन्न वर्ग रे समाज पे कार्य करथुवा सांबादिकों ठारू आरंभ करी ओकिलाती करथुवा व्यक्ति विशेष स्वास्थ्य क्षेत्र काम करथुवा समाज पे समाज सेवा करथुवा एवं विभिन्न क्षेत्र रे निज प्रतिभा को प्रकाशित करथुवा एवं निजर प्रतिभा को द्वारा लोक को न आसी पारे निज प्रतिभा प्रति समर्पित थिबा व्यक्ति को हम सम्मानित करी आसलु। किंतु चलित वर्ष आम दूरदृष्टि तो स्वर्ण क्षेत्र करूँ ना। काली मु सांबादिक को सहित आलोचना करने समय गतकाली संपादक दूरदृष्टि खबर कागज संपादक लिखी यार कारण कौन जे गोटे विषय हूँ दूरदृष्टि 7 वर्ष है प्रकाश पाइबा परे मध्य निरंतर निरपेक्ष प्रकाशित होगा पर मध्य आज पर्यंत दूरदृष्टि साप्ताहिक खबरकागज राज्य सरकार किंबा केंद्र सरकार विज्ञापन पाइबा योग्य हो पारा ना। द्वितीय विषय हूँ दूरदृष्टि केवल समाज हित कार्य करे नहीं राजनीतिक विश्लेषण और दुर्नीति विरुद्ध रे एक बड़ लड़ई करे। तो दुर्नीति विरुद्ध रे लड़ई करिया समय रे आम ना दूरदृष्टि खबर कागज ना 70 लाख टका मानहानि मकदमा जड़े प्रतिष्ठित व्यवसायी करचंती। यह न्यायालय परिसरभुक्त अच्छी तेणु ए विषय में मुझे टिप्पणी देवी नहीं। किंतु अनेक समस्या को सामना करे दूरदृष्टि खबर कागज और दूरदृष्टि न्यूज लाइव चली। तेणु ए समस्या को सामना करिया समय रे अनेक आर्थिक समस्या मुझे उपजी। तेणु चलित वर्ष आम स्वर्णक्षेत्र उत्सव करूँ ना। किंतु एतिकी खुशी जे मोर कर्तव्य और दायित्व जो कथा मो संपादक लिखी दुईटी परिवार कर्तव्य हूँ मो परिवार और दायित्व हूँ दूरदृष्टि जहाँ समाज हितर कार्य करने आरंभ होता और सुस्थ समाज गठन पर निज शक्ति अनुसार लड़ई ये जो चिंताधारा दूरदृष्टि आरंभ होता ताहा आज पर्यंत बंची रही पार और प्रचेषा शेष निश्वास पर्यंत जारी रखापी। बाकी आज आपण मान पाखु आसवार कारण हूँ जे धूमधाम रे पूर्वपरि स्वर्णक्षेत्र उत्सव दूरदृष्टि एथर आयोजन करें नहीं। किंतु आज दूरदृष्टिर जन्मदिन तेणु आपण मानकर आशीर्वाद एवं शुभेच्छा नित्य आमर काम्य और महाप्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद और माँ गौरी आशीर्वाद रे
ଯେପରି 7 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସେପରି ଆଗକୁ କେମିତି ଚାଲିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆଜି ଗୋଟେ ବିଷୟ ନେଇକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିଛି। ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଖବରକାଗଜ ହଉ କିମ୍ବା ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନ୍ୟୁଜ୍ ଲାଇଭ୍ ହଉ, ଖବରକାଗଜ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 2016 ଡିସେମ୍ବର 15ରେ, ସେତେବେଳେ ଖବରକାଗଜ କିପରି ଅନୁମତି ଅଣାଯାଏ, ଖବରକାଗଜର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେତୋଟି ଅଛି, ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପୁରା ଅଭିଜ୍ଞ, ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ସାମାନ୍ୟତମ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ହଠାତ୍ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା କହିଛି, ହଠାତ୍ ବସିଥିଲି କିଛି ବନ୍ଧୁ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହବ। ସେମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ତୋର ଜୀବନର ପ୍ରଥମରୁ ସାମାଜିକ ଲଢ଼େଇ ସହିତ ଅଛୁ ଏବଂ ତୁ ସମାଜକୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବୁନୁ, ଏବଂ ଖବରକାଗଜ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତୁ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶ କର। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟିକ କଥା ଏ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ କି ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। କଲମ ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ନିବିଡ଼ତା କହିଲେ ଚଳିବ, ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଏପରି ହେଇଗଲା ଯାହାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ହବ, କେତେ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ତାହାର ତ ହିସାବ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଲମକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ କଲମ ମୋତେ କେତେ ଦିନ ନେଇକି ଲଢ଼େଇ ସହିତ ଚାଲିବ ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଟଙ୍କିଆ କଲମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, 15 ଟଙ୍କିଆ ଦିସ୍ତା କାଗଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ସଜଉଛି ଏବଂ 8 ଫର୍ଦ୍ଦିଆ ଖବରକାଗଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ପରିଶିକି ଦଉଛି, ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଛୋଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତେଣୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଯେତିକି ସମାଜ ପାଇଁ କରିହେବ, ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଜି ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ପରିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୀମିତ ନାହିଁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ, କ୍ଷମା କରି ଓଡ଼ିଶା ସହ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସହ ବିଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। କାରଣ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖବର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ଖବରଟି ଆମେ ପଠାଇଛୁ, ଆମର ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା, ଏକୁ ଟିକେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସାପ୍ତାହିକ ଖବର ଦେଖିଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଆସେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଯେ ଟିକେ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲେଖା ଖବର ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ଯେ ଏକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି। ଏପରି ଲୋକ ଯାହା ସହିତ ମୁଁ କେବେ ଦେଖା ହିଁ ନାହିଁ, କେବେ ଫୋନରେ କେବଳ କେତେବେଳେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ, ଏଇ ଯେଉଁ ଖବର ଆସେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଏପରି ବଢ଼ିଛି ଯାହା ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ଏବଂ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। କାହିଁକିନା ଯଦି ପଛରେ ଜଣେ କେହି ନ ରହିବେ ତେବେ ନିଜର ଲଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ମୁଁ ସଦାବେଳେ କୁହେ ଯେ ମୋ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ସଦାବେଳେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ ଖୁଦିରାମ ବୋଷ ଯେଉଁ କଥା, ଶେଷ କଥା ତାଙ୍କର କହିଥିଲେ, ଯଦି ତୋର ଡାକ ନା କୋଇ ଶୁନେ ତବେ ଏକଲା ଚଲୋ ଏକଲା ଚଲୋରେ। ତେଣୁ ସେ କିଏ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ନ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛି ଏବଂ ଲଢ଼ୁଛି। କେତେ ଦିନ ଲଢ଼ିପାରିବି ତାହା ତ ସମୟ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କମେଣ୍ଟ ଆସେ, କେତେବେଳେ ଲାଇକ୍ ଆସେ, କି ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରି କୁହେ ନାଇଁ ଆପଣ ଲେଖାଟା ଭଲ ହେଇଥିଲା, କି ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସେ ଯେ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଟିକେ ବସେଇଦେବେ, କି ଗୋଟେ କିଏ କହିଦିଅନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଲେଖିଛି ଏଟା ଟିକେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ, ନାଇଁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ଏବଂ ମୋର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସଚେତନ କରୁଛି ଏବଂ ଲୋକ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଏକୁ ନେଇକି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି 7 ବର୍ଷ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ 8ମ ବର୍ଷ
आपण मानकर जदि सेहीपरि आशीर्वाद सहयोग और शुभेच्छा रहिबो एवं दूरदृष्टि साप्ताहिक खबर कागज आउ किसी लोक से जोड़िया चेष्टा करिवो बंची रहिबो पई चेष्टा मध्य करिवो ऐसे दूरदृष्टि न्यूज लाइव आपण देखुथिबे बहुत कम न्यूज जाउची किंतु निज व्यवस्था प्रचेष्टा भितर जेतिके हेई पड़ुची आपण मानकर पाखरे पहुँचुची आज जो गोटे 7 वर्ष विगत 6 वर्ष हेलानी चलुला विभिन्न क्षेत्रर कार्य करुवा व्यक्ति विशेष सम्मानित करिया आज ता नहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं मंच मध्य नहीं आज दूरदृष्टि न्यूज लाइव रो स्टेज रु आपण को केवल आज जन्मदिन अवसर दूरदृष्टि जन्मदिन अवसर रे ए दूरदृष्टि परिवेश सहित जोड़ी होइथिबा समस्त शुभेच्छु को एवं पाठक पाठिका को अनेक अनेक ए दूरदृष्टि जन्मदिन अवसर शुभेच्छा अभिनंदन जनाऊँगी एवं ଏହା ସହ ଏ जो दूरदृष्टि कलम लड़ी सहित समस्त जोड़िया निवेदन जनाऊँगी तो आज एतिकी कामना करी मु आपन विदाय नौची वंदे उत्कल जय जगन्नाथ।